Nambalima bi Firi kalo tlitan ani woroye arabaduye ngoni ani do franjen do kun anyu ke siguro ani balanzando takuntu ni feminye ambe kapma kaboyoromi no ye bramsoy o ka tola radio mi na be bamako abe foma ko benkoro o ye damunye na manye kafo kuma de bisigi fura de amu te worobi malikuno benko balia kumana anyi chika dogobe otuma benhuma alekanga ijini rofi malibe dakumina be benkuma nyoro kan ka bunyana kosobe nikuni manye ko iyi togoda ben bi sabati nikuma anike walede nulu de walera ubi jamana dla otuma benma alika la nyini oye mbe dali masadili ako nogoya omunu nonye benma barakelawe anga fota na anga keta abeka ke be kumai ani ben wale alhamdulillah benma kabara abebi sabati no de ni alaka deme selemu bambulu korobe ulu kumane do feminka ina fo kabli kunu anga lasili antuni kuma minun fo samadaina ani bi donkibaru bi araba dunya fevri kalo tletani woro kabli colonel Asimun Koita anano fimo uye Ibrahim Bokar Keita alaka hinawla uka fangai totuntora wati minye ka fangamine usorla sabu minna ude jamana do wilila ka fo Ibrahim Bokar Keita tina seka jamana ka ke akaye resro ka jamana bo chiningela bulo jamana kuno ani jamana kokan ude yato ulu ye Ibrahim Bokar Keita ka fungain bojo kablo bojora no nana wulo kosaina shogwel kukalam maiga sigle ka sukani ina fasimi reya fo bila kote kwa la nyini femi o kera jamana kuntigi fe anga kungo donki baru keneka niyaye ka fo wulika do be sinabi asabute foye komali akaye reso kibaru ya min fora Asimun fe o kibaru ya nunu ayeni lase anga jimana furuba lase libon unyinigali kelaw ulutun tara kata nyiniga ay min fo kola chukurubani msukurubau ulu fleni ndombe fulibla malem bela ka fulibla malem ni aklebi fe awrudu yanfa fe abban fa fe mali jamana ko mali jamana ko kan uga wuli ga jona uga bolina wili la jamana dum be bora nbayra foko malion musuna komo mabeke numa son komo funamo o kele ko ambuke malion to wala c'est amu malion ni kama donc o kele o la ni ko na mi gelan nana am siga fo kala siga fo malion dambe donc fo ka anga sira benga dosro mais o siga fo atike malion nyegunga avec kebu to malion dani o be sabati tugo mena ni ya min gelan na alibi yelama mun ka teme gelaw do ko gelaw ma kele o gelaw ma wuli ka buy donc tan o li ke mala ma o gelaw kele ka buy anga jamana siki tablo manka mo ba to jamana do gelabe gelala o to soro ble mo ba to cheni be chena utna jamana kuna ble mo ba to alangarme dimite do ana asin irodola ko bo ba ansro bimina o ay kalbi ambo wa fikara yiro chamana do nanti fe kudo kansro fangan dija armu amgo be armu muna armu saka jamana do lakana ka jamana do aklistiki ka jamana do lakana o anwar misro ka anga bararo fana ka tablo blanga bararo tablo matu cheninta sakana tablo matu malanga de usaku beke sa ko be layin be bilaban election ma ko president kurasi ma anga kere malembe de ganga son ka foni be yelmaliko ani songo do beta ani banko do beta ibe sonko do ma ibe mbako do ma mumba to fanga kuramana na ajero amajibe jamana don sekoke mumba to lainum be sabati to mina utsakata malan reko ndali mala mali abejo ndali mala mali abeja ndali bola wonti ta waliya doko
ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ ladirimaw ka jamana ka kɛlɛ kɛ jamana ka laɲini kɛ parce que n'i bɛ nin jɔyɔrɔ sugu ninnu na a ka bon e yɛrɛ bakun ma a ka bon i ka denbaya ka sɔrɔ ma jamana ka sɔrɔ don jamana ka nafasira siraw don donc i bɛ jamana ka baara de kɛ o de b'a to bɛɛ ni so bɛ diya. Ni jamana marabaaw dun ko ko olu nana Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min jamana in nafolo bɛ buruja a bɛ jugujuguya cɛnnikɛlaw u bɛ u ka wale jugu u bɛ jamana sigi a sen sabara kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la sɛɛrɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan jango a tigiw u k'a dɔn ko Mali tɛ yɛrɛ sago kɛyɔrɔ ye tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko l'impunité u bɛ se ka kɛlɛ cogo min nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'a dɔn k'a fɔ aw b'o joona sabu minnu bɛ bi a kɛra min ma sɔn ka gɛrɛw jamana mara la a kɛra min miiri la k'a fɔ olu ma welew minnu ni sɔrɔdasi ninnu tɛ kan kelen fɔ olu caman fɛ ko nin kɛlɛ min bɛ senna bi nin dɔgɔn kɛlɛ don maa min tɛ n fɛ maa ye ni n'a ka kuntilennaw tɛ kelen ye wala maa o maa ni kɛra kanbɔ fɛn ye ne kɔni ma ta olu ka dabada ma i ma fɛn fɔ fɛn min y'u nin dɔgɔ ye ko kɛlɛ bɛ taa k'i sɛgɛrɛ i bɛ se k'i mantɔn jaagoya a ka kɛ Sumankuru Kante mara ye fanga ye hali ni bi kuma k'i ka bara don i da ma ka kuma ni ye an ka jamana lahalayaw lajɛ i bɛ a misaliya ni ninnu de cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw hakili b'a la ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na o pankulu ye faso ta ye bi Maliw ni an farafin jamanaw tilebiyan fan farafin ka bana minnu tɛ Mali kana bɔda sɔrɔ bi hali ni Mali ko bi k'a bɛ pankulu ta a jiginyɔrɔ tɛ nin jamana in si kelen kan i n'a fɔ Senegali Laginɛ kɔni ko ale bɛ a ka siraw dayɛlɛ Mali ye nka minnu bɛ Mali ni Kɔji cɛ tilebiyan fan fɛ Côte d'Ivoire ninnu jamana fila ye u ka jamana dondaw n'u bɔdaw sɔgɔ Mali ɲɛ Mali kana se ka Kɔji daw lasɔrɔ ka taa a ka haju ɲɛfɛnw balo bɛ o la cogo min jamanaden minnu n'olu y'an ka julaw ye olu minnu bɛ bɔ ka taa diɲɛ jamanajanw kɔnɔ ka fɛnw doni ka na n'u ye Mali kɔnɔ yan o sira datugura Senegali ani Côte d'Ivoire an yɛrɛ ka donkibaru tɛmɛnen ninnu an tun y'a fɔ aw ye k'a fɔ janfako kuma dɔ bɛ sen na ko min ye Bubu Sise n'ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ko ale ni Côte d'Ivoire jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye o Alassane Dramane Ouattara min tuma min na kɛlɛ ganna a da la ani Laurent Gbagbo a ba de tun bɛ Mali dugukolo kan yan mo kɔni y'a seere fɔ ne ɲɛ kɔni m'a ye ko nka ko ba in nani kun kalifa Mali de dugukolo kan o Alassane Dramane Ouattara o ka janfako kuma de bɛ sen na ani Bubu Sise k'u ye nɛgɛjuru dɔ ci ɲɔgɔn ma o nɛgɛjuru in cikan u ye bɔlɔlɔ labɔ kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n bɛ deli k'a fɔ aw caman bɛ dugu misɛnw kɔnɔ i b'a sɔrɔ telefɔni min bɛ aw bolo u b'a fɔ minnu ma ko telefɔni butonlamaw i kɔni i bɛ se ka weleli lamɛn wa i yɛrɛ bɛ se ka weleli kɛ n'i y'a bɔ o la telefɔni dɔw bɛ yen aw bɛ ja minnu filɛ an ka foroba laseli bon ani kɛnyɛrɛye laseli bon minnu bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na ko télévision in o ye ka ja filɛ i sigilen yɔrɔjan jaw filɛ k'i sigilen to i ka so nin telefɔni laban minnu bɛ yen a tɛgɛ fɛnsɛn kelen bɔlen don i n'a fɔ maa tɛgɛ fɛnsɛnnen a b'o bonya bɔ nka fɛn o fɛn bɛ se ka filɛ télévision na a bɛɛ bɛ se ka filɛ a la a bɛ fɔ o téléphone de ma ko Android lama o téléphone bɛ maa minnu bolo tuma dɔ la aw denw wala aw mɔdenw ko Alassane Dramane Ouattara ni Bubu Sise nɛgɛjuru ci ɲɔgɔn ma o nɛgɛjuru kanw na an ka donkibaru tɛmɛnen ninnu kuma minnu fɔra an y'o kuma ninnu bɛɛ lase aw ma janfa ko kumaw b'u da Alassane Dramane Ouattara ani Bubu Sise ka ɲɛsin dolantɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma o kibaruya ninnu ni Ala sɔnna ma ko kiiritigɛlaw bɛ k'a ko ɲɛɲini yala jati kumakan minnu n'u bɔn bɛ Alassane Dramane Ouattara n'ale ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ani Bubu Sise n'ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ f'o ma ko premier ministre
olu kembe ka kuma dɔw fɔ kuma minnu bɛ taa jamana mara bɛ minnu bolo bi n'o ye don latɛmɛ fanga wala furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye. Shogel tɔgɔ ko kuma b'a la hali sɔrɔlasiw u yɛrɛw ko ko u kembe ka Mali dasɔli min kɛ bɔda tɛ Mali bolo ka taa farafina tilebiyanfan jamanaw funa kɛra Mauritanie ani Laginɛ ye ko nin ko in tɛ se ka mɛn sen na a tɛna waatinin bɔ Mali na dɛsɛ ka wari ka baarakɛlaw sara fɛnw na dɛsɛ n'o kɛra dɛsɛ fɛn ye Malidenw na murute Asimi Koita ani a nɔfɛmɔgɔw ni Shogel Kogala Mayiga minnu jamana mara kalifalen don u la bi. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u pankolon sango min ni Ibrahim Boubacar Keita ye tun ye u pankolon san k'o sanni senfɛ k'u ye jamana nafolo u y'a kunna tiɲɛ i n'a fɔ pankolon in santɔ sɔngɔ min fɔra k'a fɔ pankolon in bɛ san o nafolo la minnu kɛra pankolon in sanfɛ ye olu ye bɔnsi sɛbɛkɔrɔ ɲigi u ye jamana nafolo caman minɛ a senfɛ ka sɔngɔ fɔ wala ka sɔngɔ don pankolon ko la min tɛ tiɲɛ ye saba tiɲɛ yɛrɛ ye min ye o sanni bɛ sen na tuma min na ko dɔw ye caman fara a sɔngɔ kan u yɛrɛw bɛ se ka u ta sɔrɔ a la cogo min surafɛn siratigɛ la o mankan bɛɛ sen na mankan min fana bɛɛ sen na k'a fɔ kumakan dɔw lasela i n'a fɔ n ye kumakan ninnu fɔ aw ye cogo min o yɛrɛ ma daminɛ bi koyi a dabɔkun ye ka jamana marabaw k'u mankutu tiɲɛ ko caman bɛ ni wuli ka dɔw bɛ mɔgɔ dɔw nɔfɛ dugukolo dɔw b'a la fɛn caman b'u la wa ko bilalen don kiritigilamɔgɔw ka bolo kan nka nin nɔmileni a kelen tɛ k'a fɔ ko n'u sirilen don ɲɔgɔn na nka nin bɛɛ ye mɔgɔ minnu tuma dɔ la u ni fanga u tɛ ka kan kelen fɔ bi sɛbɛn dɔw bɛ an bolo kɔrɔ n'an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ olu ye nin de fɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Shogel Kogala Mayiga a sugandilen sɔrɔlasiw fɛ Asimi fɛ a n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ kalo 6 bɔ bi ale nakun n'a nakan n'a kɛra ni Asimi ninnu ka laɲini ye k'u nana ka na jamana in minnu bɛ yen n'u ka baara ye ka jamana in joli min k'u dabere jamana in na ka sabu kɛ u ka jɔyɔrɔ ye o mana kɛ politiki sira ye o mana kɛ fanga sira ye minnu ye foroba nafolo jogojuguya k'a kunna tiɲɛ wa ko bɛɛ lajɛlen dalen don sariya tigilamɔgɔw kɔrɔ jamana min kɔnɔ bɛn kɛra kan ka fɔ minnu ye jamana marabaw ye baara wɛrɛ t'u la ka jamana kunnafoni ka jamana nafolo kunna tiɲɛ ka jamana n'iw ye ka fɛn kɛ a kɛra siraba dilan ye a kɛra dɔgɔtɔrɔso dilan ye fɛn o fɛn ni faso de bɛ nafolo bɔ n'o kɔni fɔra ka fɔ o nafolo bɛ bɔ faso fɛ ka ca o ca kɛ faso kɔnɔna na i b'a sɔrɔ minnu a ko labɛn bɛ minnu bolo olu kɔni y'o kɛ u ka taa ɲini sira de n'a fɔra ka fɔ baara kan kɛ 100 misaliyala u b'a fɔ 200 wala 300 dɔgɔyalen kɔni ye 250 ye 100 in ti don a da fɛ i b'a sɔrɔ u bɛ min don da fɛ wɛrɛ tɛ 100 bɔ fɛn o fɛn b'o kansa ninnu kɛn bɛ ka faso kɛ sugu de y'u bolo o de la mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu kabili Musa Traoré bɔra fanga na fo ka se bi ma olu kɔni da de bɛ fanga na ka politiki yɛrɛ kɛ i n'a fɔ jagokɛla faso ma kɛ olu bolo jagokun ye sawa o de la u da tɛ bɔ fanga na u sen tɛ bɔ a la ni ko i b'u da bɔ a la i b'u sen b'u la i b'u kulekan mɛn lagosi mankutu tiɲɛ wuli ka dɔ kɛlɛ u b'i sɔrɔ u fɛ ka sɔrɔ a dun bɛn kɛra kan ka fɔ nin n'a ɲɔgɔnna jamana nafolo kunna tiɲɛni k'a suɲa panparan fɛn tɛ bɔ a la minnu kɛra jamana nafolo suɲɛbagaw ye jamana mara bi to olu de bolo k'o de kɛra Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka fanga firi sabu ye Ala ka hinɛ la san 2020 utu kalo la u ye cɛ dɔ ta k'o kɛ josariya minisiri ye kiri ɲɛmɔgɔya minisiri ɲɛmɔgɔya b'ale bolo ni Mamadu Kasuge ye bɛn tun kɛra ale kan ka fɔ ale ye sariya kɔlɔsili ni sariya nɔbɔbaga ye jamana kɔlɔsili tiɲɛnikɛlaw ka mantɔrɔ ma ni i kan ka wele k'i kere min bi kere ale tun lakodɔnna mun fɛ ka fɔ nin ta tɛ musalaka ye fiyewu a ma ko daminɛ a t'a dabila a ti maa ɲɛkun lajɛ fo ka sariya boli bi bisigi b'ale kan ka fɔ ale tun ye maa ye maa min jamanadenw ka laɲini wuli ka dɔ la o dɔ ye ka fɔ jamana kiri a ka bɔ ni ɲɔgɔn kiri la ka kɛ kiritigɛ jo tigi jo jalagitigi jalagi a ka wuli ka dɔ de kɛra sabu ye ni utukalo tɛmɛnen Ibrahim Boubacar Keita ka jamana marabolo minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ n'o ye Sumailu Bobe Mayiga ye o
o Soumaïla Boubé Maïga nominena abe fo femi ma ko fo ye min ngalon 20 ko ka ke nin cogo la sisan a bɛ se ka yɛlɛma cogo min ka taa nin dogo sira fɛ i bɛ ngalon ci i bɛ kuma bayɛlɛma kɛ i bɛ tiɲɛ yɛlɛma ko kɛ ngalon ye ka tiɲɛ yɛlɛma ko kɛ ngalon ye ko lawaleya a bɛ fɔ o ma ko usage de faux fɛn min tɛ tiɲɛ ye ko k'i ka baara kɛ fɛn ye ka bayɛlɛmali kɛ ka sɛbɛnw bayɛlɛmali kɛ n'a fɔra sisan ka fɔ sɛbɛn a bɛ fɔ ko nin de kɛra o min kan ka sɛbɛn e k'o bayɛlɛma k'o kɛ nin dɔgɔ sɛbɛnni ye min tɛ sɛbɛn ta hakika ye a bɛ fɔ de ma ko falsification de document o dama tɛ ko a ye bolo sera foroba fɛnw ma jogojuguya n'o ye atteinte au bien public ye k'o kɛ ni kunnacɛn an k'o de ma ko foroba nafolo ka jogojuguya o kɛra IBK ala ka hinɛ la ka pankolon san ko in ye san 2014 nin ye ko ye ko min ɲɛ ka misɛn a kow ka dun bɛn tun kɛra kan ka fɔ Soumaïla Boubé Maïga teriw ka ca jamana ko kan Algérie ani France ka sa fo Abidjan Alassane Dramane Ouattara fɛ sɛbɛn min bɛ bolokɔrɔ ko a tun y'a miiri ka fɔ nin ye ko bannen ye a yɛrɛ a ye kuma nin fɔ kuma nin kɛra nanzarakan na ɲininkali min kɛra anw kumakɛla dɔw fɛ kunnafonilasela dɔw ye a joona sigi k'a ɲininka a senfɛ Soumaïla Boubé Maïga ye fɛn min fɔ ko a ko bilara ko a ko banna a y'a fɔ nanzarakan na an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni Soumaïla Boubé Maïga ka n da don nin kuma in na foroba kɛnɛ kan ka fɔ n bɛ ɲɛfɔli kɛ. Je ne m'en suis jamais ni préoccupé ni inquiété. Ni ma ne hami ni ma ne bɔ n taabolo kan bada kabini nin ko in daminɛna fɔ bi. Ni préoccupé. Ma hami ma jɔrɔ. Et je dis s'il y avait une once de vérité dans tout ce qui est côté. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays bon qui est les gens. An bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min. Mɔgɔw bɛ yen. Ils aiment la justice à condition que ça aille dans le sens qu'ils souhaitent. Olu kɔni bɛ kiri fɛ o tiɲɛ nka a ka taa olu ni ɲɔgɔn fɛ. Malheureusement, la justice est rendue sur la base du droit. Olu dun bɛ o bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ ni sariya kɔni bɛ boli a bɛ boli ni sariya boli siraw dɔrɔn de. Généralité. Oui, généralité. On sort de ce dossier. Il a au mois de mars, la Cour suprême a rendu un arrêt qui clôt définitivement selon ses Marsigalo tɛmɛnen jamana kiribolo min bɛ kiribolo ni sancɛ u ko ka nin ko in bila k'a bila pewu. Cela veut dire que c'est terminé. Nin b'a yira k'a fɔ nin ye nin ko bannen ye. Moi, j'ai toujours fait confiance à la justice. Ne kɔni bada ne dara an ka jamana kiritigɛlaw la. Il y a des personnes qui, eux aussi, mɔgɔw yɛrɛw fana bɛ yen minnu y'a ko lajɛ la justice en olu fana bɛ ka sariya wele. Mais dès que les décisions de la justice ne vont pas dans le sens qu'ils souhaitent. K'a fɔ ko jamana kiritigɛlaw tɛ kiritigɛ ni tɛnɛ sariya la. Nin ko kɔni banna pewu pewu pewu. Nin kuma in nin dantigɛli in kɛlen ale fɛ waati min jamana sariyatige kiribulon min bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'o ye procureur de la Cour suprême ale ko min ye ministre kura ye n'o ye Mamadu Kasoge o sugandili min kɛra ko y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ma bila ten k'a fɔ ko nin ye nin ko in bannen ye wa procureur ka fɔ cogo la ko fɛn min ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni jamana kɔni b'a fɛ ka kɛnɛya nin na jamana k'i yɛrɛ tanga k'a kɛ n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la n bɛ tiɲɛni kɛ piyan siyɛ tɛ boli ka bɔ a fan kan an ka procureur yɛrɛ nin tɛ bila ko ye an ka procureur yɛrɛ an k'a lamɛn. Chacun d'entre nous a entendu kibaruya min ni an bɛɛ lajɛlen kelen kelen an bɛɛ ye a lamɛn selon laquelle les dossiers liés aux affaires sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn minnu ni o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ninnu o tun bɛ fɛn min kun kan criminels, n'est-ce pas, crimes commis lors de l'achat de l'avion présidentiel ni o tiɲɛni wale jugu ninnu o kɛra avion sanko senfɛ n'o ye jamanakuntigi ka avion sanko ye n'est-ce pas, c'était à partir de 2016 n'a tun kɛra san 2000 ani san 16 lors de l'achat d'importants équipements. Ni o senfɛ kɛlɛminan nafamaw caman tun sanna o senfɛ et des matériels destinés aux femmes. N'o tun ye an ka jamana sɔrɔlasiw olu ka kɛlɛminanw olu sanni ko la. Ces crimes auraient fait l'objet du classement sans suite
ko o sɛgɛsɛgɛli minnu tun bɛ sen na ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɔ jɔra a ko bilara pewu k'a ko bila k'a dabila pewu waati n'a ta tuguni koyi ni o sɛgɛsɛgɛli ninnu o de tun kuma fɔra k'a fɔ k'o bilara o sɛgɛsɛgɛli ninnu dabilara da yɛrɛ ti don a kuma na tuguni. Je m'inscris en faux. Ne b'a fɔ k'a fɔ ngalon don ngalon fin. N'est-ce pas? Contre cette information. Ni kuma min fɔra k'a fɔ a ko dabilara ne b'a fɔ kuma in ti tiɲɛ ye. Tiɲɛ tɛ a ma surunya kɛ tiɲɛ ye. Ce n'est pas de la bonne information. Nin tɛ kibaru ɲuman ye fiyewu. Nin t'a fɔcogo ɲuman ye wa nin tɛ kibaru jɛlen ye fiyewu. C'est une contre-vérité. Nin ye ngalon fin de ye. Nin ye tiɲɛ bayɛlɛmalen de ye. Nin ye ngalon bayɛlɛmalen de ye ka kɛ tiɲɛ ye. Wala tiɲɛ bayɛlɛmalen ka kɛ ngalon ye. Et ani je m'avais donc apporté l'éclairage nécessaire. Nin ko in lafaamuyali ni lajɛyali min bɛ nin ko in na ka mɔɔw lafaamu n bɛna o de kɛ jamanadenw ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye jamana sariyatigi ka kuma ye nin tɛ bila ko ye Sumailu Bube Mayiga doni kaso la o Sumailu Bube Mayiga min n'a tun bɛ fɔ a ma ko Jaramangana nin ye wara ye wara min man ca anw fɛ yan kosɛbɛ wara do ka bon ni waraba ye a fari wara ta ye ɲɛsugu kelen nka ale bina fɔ ko kungono fali cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o golo bɛ cogo min a fana ta bi ten nka ni wara in bɛɛ ye fɛn sugu kelen ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw b'a dɔn a bɛ fɔ ale ma ko Jaramangana o Jaramangana Sumailu Bube Mayiga de bɛ Bamakɔ kasobonba la a bɛ don min i n'a fɔ ko bi a bɛ yɛrɛ ɲini n'o tɛ a tun fɔra de k'a fɔ ale tun bɛ kan bɔ fanga nɔfɛ o fanga ɲini yɛrɛ bɛnkɛrɛw kan k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye février kalo ye ko o tɛna se ka jamanakuntigi kura sigi tɛna se ka bɔ nin waati in na ko u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nin b'a jira k'a fɔ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi kɔni hali n'a ma ɲangi kiritigɛlamɔgɔw fɛ a bɛ kaso la yala nin y'ale sen bɔlen wa kiriko la wa maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ale yɛrɛ kelen tɛ hali kɔsa in na min tun ye Musa Mara ye ale fana tun ye Ibrahim Bokar Keita ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ nka tun fɔra k'a fɔ ko ale fana ye kɔsa in na k'a fɔ ko ale fana ye o ɲɔgɔnna si kɛ dugukolo ko dɔ la ale kɔni ma minɛ nka ale fana ka ko taara ka di sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma Novembre kalo tile 29 tɛmɛnen ko jamanaden dɔ o tɛ bila ko ye san 2017 o bɛ ɲini ka san 10 bɔ ɲini ko o tiri dama kasi kiri la ko Musa Mara ye a ka dugukolo minɛ a la ko k'a di maa wɛrɛ ma o waati o y'a sɔrɔ Musa Mara ye Bamakɔ sigida 4 na maire ye nka o senfɛ sɛbɛnkow bɛ ɲɛnabɔ kiribulon min fɛ n'o ye tribunal administratif ye o ko nin ka dama kasi dalu t'a la Musa Mara ɲininkali a ko a t'a fɛ ka maa si jalaki bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ale ma fo a bolo sera furuba nafolo ma ne yɛrɛ kɔni ka ɲininkali sera ma siɲɛ caman ni Ala ye waati wɛrɛ jira n na k'ale to jamana mara ɲɛmɔgɔyaw la yala n'a welela kiri la ko a na kiri jaabi wa Musa Mara tun y'a jira k'a fɔ tuma o tuma ni jamana fanga mago bɛ ale la a m'a kɛ a ye baara min kɛ wa a m'a kɛ fɛn min kɛra k'a to fanga na wa nka bɛn kɛra fɛn min kan o ye k'a fɔ dɔw b'a fɛ ka Musa Mara bali a ka bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min ye Musa Mara ka ko ye a tun fɔra k'a fɔ ko a tun balilen don sabu kiritigɛbaw tun y'a jira k'a fɔ ko a k'i to kiritigɛbaw bolokɔrɔ n'u mago b'a la tuma o tuma a yɛrɛ ye min fɔ kiriko la n'ale n'o minɛna wala n'a siga kɛra wala a fɔra dɔrɔn k'a fɔ ko a ka kan ka sɛgɛsɛgɛ n'a ni Musa Mara ye baro min kɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. An bɛ i lamɛnbagaw i lajɛbagaw i dɛmɛbagaw i kanubagaw an b'u bɛɛ fo maa fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ aw bɛɛ fo an b'a fɔ k'aw bɛɛ ni ɲantuma komi i y'a fɔ cogoya min na dɔw y'a fɔ ko mais Mara ni anw ma fi maire fɛn fɛn kɛra commune 4 kɔnɔ Isa Gindo Aïdara o ka miniji dɔgɔyara bi ani ne yɛrɛ dugukolo ko sababu la a ye plainte déposé a bɛɛ contre la o enquête n'o fɛnw kɔnɔna la an maire minnu bɛ yen ne ni Isa Gindo an taara kan na mais o laban nana kɛ mun ye juge ye non lieu di plainte in déposera kun tɛ plainte in na juge y'an bɛɛ lasigi a don ne bɛ Hassan bɛ k'a fɔ an ɲɛna
an ye plainte in classé kun t'a la ka enquête poursuivre anw m'a ɲini ka publicité kɛ ni o ye ne yɛrɛ m'a ɲini ka publicité kɛ ni o ye o ko banna sen mɔgɔ hali diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ k'i tɛ yafa o ka gɛlɛn mɔgɔ hali diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ na diɲɛ kɔnɔ n'a tɛ jɛ o ka gɛlɛn le plus important c'est que e bɛ sira min kan e kɔnɔ sira bila n'ale nana tugu e nɔfɛ o sira kan alhamdulillah e kɔni kɔnɔ sira bila bon an ka hakilina y'o ye de yɛlɛma sigira kan min kan ani ne yɛrɛ bɛ politique la kan min kan o sira kɔni an t'o bila bi an t'o bila sini parce que anw bolo de bɛna ni yɛlɛma lafiya jamana kɔnɔ. Président Musa Mara an ye nin faamuya lamɛnbagaw ye i ka nin kɔrɔfɔ faamuya mais ne da tun bɛna se min ma o tun bɛna k'an ka ɲininkali filanan ye o ye nɔminɛli ko min tun kɛra kiri la k'a fɔ e yɛrɛ ye nɔ yira dugukolo ŋanamu na Bamakɔ sigida 4nan na ani maire wɛrɛw welela mɔgɔ min y'aw wele kiri la k'a fɔ aw ka baara ye dugukolo ɲagami ye aw n'o ka taa kɛ sigiɲɔgɔnma ye du jour au lendemain nanzarakan na anw tun b'o faamuya i da donn'o la sisan i y'o ɲɛfɔ kiri a kun cɛra wa yala nin ko in banna wa banna jɔn ka ɲɛkumu kan voilà n y'o de fɔ peut-être i m'o yɔrɔnin faamu i b'a dɔn ni mɔgɔ ye plainte déposé il y a fɔ ko enquête bɛ continuer non n bɛna ɲɛf'i ye ni mɔgɔ ye plainte déposé i b'a fɔ ko ne ye ko dɔw ye dugukolo ko la an ka commune kɔnɔ n m'a faamu n b'a ɲini sariya fɛ u k'a nɔ minɛ o kɛra Asani ka plainte a ye plainte min déposé donc mɔgɔw minnu bɛ jateminɛw kɛ n'o ye enquête ye o ye gendarme ye ani juge ye ani policiers ye procureur min bɛ commune 4 la ale ye enquête confiée k'an gendarmerie la donc k'an gendarmerie y'an wele u y'an ɲininka u ye question posé u nana commune kɔnɔ u ye fɛn caman kɛ olu tilalen u ka jateminɛw na olu ye baara bɛɛ di procureur ma procureur y'a lajɛ ninnu ye jateminɛ min kɛ pareil ni fɛn mun bɛ nin bolo kun foyi tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa procès yɛrɛ la a bɛ fɔ de ma ko non lieu ka ko jɔ ka sɔrɔ a ma se procès la ni ko dɔ tun b'a kɔnɔ n'a tun bɛ se ka taa procès la an tun bɛ taa procès la o tun ye jugement ye mais jugement yɛrɛ procureur y'a ye k'a fɔ ko kun t'a la an ka se o yɛrɛ niveau la o ye ko jɔ o yɔrɔ la k'an wele commune 4 procureur Jara k'an wele a ka bureau kɔnɔ k'a fɔ an ɲɛna an ye baara kɛ tan an sera nin ma kun t'a la tuguni an ka don nin ko in na k'an walawala an bɛ ko in dɔ ta. Musa Mara a tun bɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a tun b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Masina mara ye a tun taara ye a dakun tun ye fɛn min ye ko jamanadenw u bɛ ka jɛ ka foroba ala deli dɔ kɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min Musa Mara sera ye waati min an ye sariya minnu sɔrɔ ka bɔ ye o sariya ninnu dɔw filɛ nin Bamakɔ Abidjan Faransi yɔrɔ o yɔrɔ Masina ka de bi an bɛ bɛɛ wele bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan an filɛ nin ye o de baara la bi an ɲɛ b'o jama de la o kuranɛ kalan de bɛ senna ne ka kuranɛ kalan ka jigi ka hidiya bɔ ala bɛ se ka jamana lakana cogo min ka bɛɛ ni kilenya ni basigi bila jamana kɔnɔ fitinɛ min bɛ k'o ban o la an kaniɲɔgɔn ani an ka maaba ani an ka président n'o ye Musa Mara ye ale nana an dɛmɛ nin baara in na ɲinɛ ni ka fara an ka kuranɛ kalan na a diyara an ye a bɛnna ma Musa Mara an b'a dɔn mɔgɔ min don an b'a dɔn maaba don maa hakilitigi don mɔgɔ kalalen don mɔgɔ basigilen don o la n'ale nana dɛmɛ Masinɛ kuranɛ kalan na a diyara an ye a bɛnna ma an bɛ dugawu k'a ye. An bɛ parti yɛlɛma ka siège Kurumbu Karili kɛnɛ kan kuma na n ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye siège bɛ parti bolo dɛ mais ka jama wele ka n'a ka rubantigɛ k'a la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka parti bɛɛ wele n ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ K Masina cercle kɔnɔna la donc ka tila ka siège dilan ka équiper ni matériel informatique ye nin fana y'o fana siɲɛ fɔlɔ ye donc an b'o foli kɛ yɛlɛma mɔgɔw ye u ye siège mun dilan ala ka k'u ka siège ye donc a dabɔra kun mun fana ma donc ala ka a b'o ye. Musa Mara nana fɛ nisɔndiya min donna hakɛ t'a la parti politique mɔgɔ ka li n'anw fɛ yan a fɔlɔ ye campagne ko tɛ dɛ parti politique mɔgɔ ka wuli na sanw fɛ yan ka na an ɲininka an hakilina na a fɔlɔ ye ne ye campagne la a bɛɛ bɛ na yan o ko tɛ o mais an tɛ campagne pɛrɛla an tɛ foyi la ka na sanw fɛ ka hakilina dɔn a fɔlɔ ye o nisɔndiya belebele in na bi k'aw fo o la kosɛbɛ Musa Mara kanigɛlɛntigi kɔni n y'a dɔ bolo min na ka se bi ma danamɔgɔ kɔni don. Premier ministre nana min ye Musa Mara ye k'a bɛna an kuma ɲɔgɔnya jamana ko ni gɛlɛya minnu bɛ yen o baro min sigira an bara bi kuma minnu fɔra a kɔnɔ o kɔni y'an nisɔndiya kosɛbɛ politique kuma mana a kɔnɔ hakilina kumaw de nana a kɔnɔ yɛrɛ kɔlɔsi kumaw o yɛrɛ kɔlɔsi minnu b'a kɔnɔ o kɔni kɛra an wasako ye ni ala jɛn'a ma alhamdulilayi an bɛɛ kɔni nisɔndiyara a ka nali la kuma minnu fɔra a kɔnɔ o dɔrɔn de nɔfɛ sinon an bɛ don min na komi bi politique ko fɛn fɛn bɛ yen
politique sera an t'o fɛ nin yɔrɔ la sa tant que transition ma ban n'o ma ban fɔlɔ min nana k'a ko ca hadamadenya kuma kɛ sigikafɔ kuma kan ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ an dun b'o kɛnɛw ka o lasigila jamana in kɔnɔ kɔrɔlen mɔgɔ ti ban o ma dɛ sinon ni mɔgɔ nana k'i bɛ politique kɔni kuma donni sani an cɛ an bɛ don min na ko mɛ o tɛna k'an wasa ko ye parce que transition bɛ sen na tant que n'o ma kɔ tigɛ jamana ka basigi anw ti lafiya an kɔni hakilina kɔni bɛ a nana o min fɔ an ɲɛna o diyara an fɛnɛ parce que an b'a dɔn o t'a kɔnɔ vraiment o diyara an ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ma a natɔ sɔrɔ o kana a segintɔ sɔrɔ o de ala sago i sago. Nga krangrani nyana angwa lasile abi lasi chukurbaw musukurbaw dema kabili juma tamani kuma daw ube mununa ayira boram mununa ayi je kibaruya be fili jomi ngono na bi fo mako réseaux sociaux do ba fa mako toile kabili juma tamani kuma do be sena kafo ambe domine na foko be chukurbani musukurbaw mbado kafo au ta kefyew nga udeu na modem ukana ubla folila ni maoma ibafe ikapuma kato gundula ato ikono ikanato ameba kachaya telefoni yifemi ambe domine na fokobe mo kanyo lasoro kitu kwa jibau anije manajan kofe inika makanyo nsoro hali au kanyo fle jala feno gomba labara mina mendo aba mbulu anta shido akira inafo kilishi banda anta nyejidon telefoni yifemi akana kinyana kafo bika gundo kuma min fo ma wara tlotala koy abise ki tlo chakande ya je dungo do na ba fe ki kapma bo gundola ka dasraba kan ka dalle fe kono ka yala adbali na fera ube ore damate koy hali ibise ka ma kuma kan ibise ka ladege manshin be ne kapma uye chogomi o manshin bise ka ma wara kapma kanta nwa yene ta ladege ko nyedon obi keke chogomi tuma dola abiseka mawore kapumata ka kaina fone de pumana mafo ka fo mi be sina ko dode ne mofo nga pumani ko kuma kan do timena on yero ka jimna murablon ni mo koro do che no ye bubu sise aletuni alaka hine elash Ibrahim Bokar Keita ka murablon ni mola ina fo sogel ko kala be joro mina be bubu sise ni korwari kauka jamana kuntigi no Alassane Dramane Ouattara kabili guma temene ko kuma nyonya baro do kera nyonche baro yisefe komi akobe critique ba bulobi sabu anye kibaruya soro kafo jamana kirita ko bulu folo mi no be bamako sigidan nani nana ko ube ka ko sege ulu yera nyi foli ke kafo sege li bulo dara ulu fe ni kuma kai jonjon yalaw akera ko mi nya fo akera ko mi nya fo yala ulu de afo jati wa u yera fo njeninge pumana koy abeni ka miniti duru hakebo mabe kuma kan flame kuma kan ko ni jonkala a bombe asibekoro bombe bubu sise kuma kan fe ani korwar ka jimana kuntigi no Alassane Ouattara ani bubu sise no Ibrahim Bokar Keita ka jimana murablu ni moy ko ya nyini ibeka ka murablu ni mo korofe ko yala iten la duniya nyangi minun tara sidawo fe kanyeshi malima bubu sise de ye tremeli damnesa kafo ningololo koni ameni mbai kalunani kalo sabaka se kalunani manachara halini dulatime fanganyi mugo be kafo ku nyangimi noye kadundau ni bodau swa malinye malika wari mimbe wari buna kab malibali malika olasoro ko halini jamana marabau be kafo ku nintina anyangitina malisoro kona mena be kalo sabaka se kalunani ma ko bubu sise ya jira ka fo je dungu do bi fara fongele yaka wa bina sero yerela e ko mali marabaw tima dese barakela ka sarawarin je flay kuma fo kuma minu uyi jalagi bawta ka nyashi ala dola teme fonga nyimoma Alassane ya nyini bubu sise fe ko aliba ka blala na ya wati ko ubenyo soro kibaru yala ni kibaru ya de bololo labo uba fomi mako Facebook juma sumada fe ni yanga jimana sharia tigo ye kribulu nani nana
olu ye a ko sɛgɛsɛgɛli sariya sɛgɛsɛgɛli boloda sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ nin kɔni ye janfa de labɛntɔ ye nin wale de labɛntɔ ye ka dankari jamana in a lakana na jamana kɔnɔ a lakana ani jamana kɔkan walew jamana kɔkan ka janfa labɛn ka basigibaliya ko kolokolo Mali kɔnɔ ka sabu kɛ ni kunnafoni lase cogo ɲɛ nin cɛ fila ni maaba ni ɲɔgɔn cɛ Bubu Sise ani Alassane Dramane Ouattara sariatigiw fɛ ko a ko sɛgɛsɛgɛli k'a dɔn jɔnjɔn na yala kuma minnu fɔra jati nin cɛ fila kumakan don wa ladege fɛn don de ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna Bubu Sise ni Alassane Dramane Ouattara a ka olu ka janfa sabu a kɛra i n'a fɔ ninnu kɔni n'u ka ko labɛnnen ye hali n'u ka ko labɛnnen tɛ u b'a fɛ ka nin ko in kolokolo ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini min b'a to minnu bɛ fanga na be n'o ye Asimi Koyita n'a nɔfɛmɔgɔw ye ani Choguel Kokala Mayiga olu fila bɛɛ lajɛlen ka fanga in bɛ se ka firifiri cogo min nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min ye an baara ɲɔgɔn ye n'o ye Kassim Traoré ale yɛrɛ ka laseli senfɛ alamisa tɛmɛnen a ye ɲɛfɔli kɛ nka ko a bɛ da don a la k'i da sunya ka kuma fɔ k'a welela k'a fɔ a ye karisa ni ko kɔni sera kiritigɛlaw ka bolo kan kaban i k'i kɔlɔsi i k'i janto i kana da don tɛrɛmɛli min a bɛ kiritigɛbaw ni sariya sɛgɛsɛgɛlikɛbaw ka baara a bɛ gɛlɛya don a la wala i bɛna kɛ maa ye maa min i ka baara kɛcogo b'a to gundo bɛ nin ko la ni kɛra o bɔrɔtɔ fɛn ye kiritigɛbaw bɛ se k'i nɔ minɛ a ye min fɔ radio Clé la Kassim Traoré ni balimakɛ don dɔɔnin don an k'a lamɛn. Aya ko kuma jantigintan dɔ bɛ munumunu na k'a bɛ n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kumakan don ani Bubu Sise k'olu kumakan don u bɛ ka kuma u kɔni u ma tɔ to Mali la kuma in na dɛ n'a sɔrɔ olu don dɛ sabula n k'a fɔ ten fɔlɔ Abu an tun b'a fɛ k'an hakilila di kuma in kan nka procureur y'an wele ko Onzonla k'ale Touré k'ale enquête dayɛlɛ donc anw m'an ta to an kɔnɔ n'o tɛ a b'i wele n'a y'i wele n'i ka fɔtaw ma bɛn n'a taw ye i yɛrɛ b'o tɔ ɲɛ dɔn donc kumakan min bɛ yen an b'a fɔ maaw ye ko enquête dayɛlɛ la commune 4 tribunal la n'a ka surun Alassane Dramane ka kuma ale ni Bubu Sise an ka premier ministre kɔrɔ ka kumaw la téléphone sira fɛ k'u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ fɔ o ma ko k'a authentifier n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ fila don commune 4 tribunal procureur n'o ye Idrissa Touré ale ko k'ale bɛna o baara kɛ ayiwa Abu yanni sɛgɛsɛgɛli cɛ an m'an da de han anw tɛ fɛn fɔ a la tuguni sariya mana fɛn min minɛ o bila dɛ e yɛrɛ k'o bila dɛ i b'a to sariya bolo. an balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye Kassim Traoré ka kuma mɛn ni nin jalaki in kɔni n'a a ladɔnniyara n'a cɛntigiyara jɔnjɔn ka fɔ nin kumakan ninnu ye Bubu Sise ka kuma ye nin bɛna ka siɲɛ fila ye nin cɛ kelen n'ale kɛra Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛw la u ka jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye n'o Bubu Sise sabu a delila ka jalaki jamana kiritigɛbaw fɛ k'a tun ye janfa dɔ labɛn ka labɛn dɔ kɛ a bɛ se ka jamana in fanga in dafiri cogo min ka dankari jamana ni mara faso mara ka kana na o kɛra nin furancɛ fanga kelen a jujɔn waati a kelen yɛrɛ tun tɛ koyi maa wɛrɛw sɔrɔla minnu tun fana jalakira nka kɔsa fɛ a nana fɔ ka fɔ a nin tɛ u ko la kibaru in an ye nin sama ka bɔ kibaru lase bondasow ani kunnafoni lase sɛbɛnw kɔnɔ sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ yan an y'a jira u la ka fɔ min ye kiribolo min bɛ Bamakɔ sigida 4 na ko a kiri bɛ olu de bolo nin cɛ fila u kɔni ko furancɛ fanga ɲɛmaa ninnu kɔni ninnu tɛ se ka nin laban koyi u tɛ se ka jɔ ni kɔlɔlɔw ye hali risila bɛ dɛmɛ min ta ka se an faso Mali ma ko nin ye kodɔnbaliya kumaw de ye u ye mun jalaki o ye jamana marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye hali Mali yɛrɛ tangani ka kisi juguw ka mandɔrɔ ma o fana y'a nin yɔrɔ sɔrɔ nin ko la a bɛ se ka kɛ nin kɔni ye ladige ye wala nin ye ko labɛnnen ye a ko ma kɛ cogo o cogo yala dabɔlen tɛ Bubu Sise yɛrɛ mankutu tiɲɛni ka kɛ i n'a fɔ janfa faso janfaba dɔw ma ani maa min fana bɛ kuma na o tɛ maa gansan ye n'o kɛra tiɲɛ ye o ye Alassane Dramane Ouattara ye
akira ina fo ni dalu de dalu min ba jira ka fo janfa la benendo refiya jira ka fo ulu ye bubu sise nyiniga uye korvari jamana kuntigi bunda su nyiniga ulu ko ni ngoyimbe yoro mina kulu dadu kumate ulu dadu fente yani akobi nye soro koni mbalimo oba kalama ka fo ongo kunufuni famba uye kibaruwe minu betalike kuna siri minu bebo anga jamana yoro hali na ya soro foka sini yoro ima jabi ma bo anga jamana marabao yoro yala reshi jamana kundigi no Vladimir Putin ye yala yere ya fo akapunu da ani français jamana kundigi utuntara tamala fe ka sabuke Europe jamana yere damani nyonche Europe jamana ufralindo kake kulu flaye kulu folo uye français ni jamana minu ufralindo nyonga tumami je keleba flana imbana uko ata to angaje ka kulu labenwa ni mauma be no nona fo be anga jamana kelenga bebe wili ko be wodo togoda ko otan Europe jamana mimbala ukacha akira ina fo ni l'Amérique ku jamana fana ufuna yi farawukan fando ife no Europe fando flana yi reshi jamana ulu yaraw de kira jamana yi jamana minu yi lalman kele zabo wati lalman yi dadigi ke jamana mina uye reshi jamana de fana ka chesiri fanga boyena mare bisa ka fo ni rishila tunga chesiri tunte lalman sitigiya tun kasro ukan utumbe gile ya kusube yala Vladimir Putin nale rishi jamana yala dunye jumene fo ako Vladimir Putin ko ma rishila kile bolo minu mbe no yu ka jamana sorlasi uye nga ni faso ka sorlasi ute nga rishila sorlasi koraudo minu sorlasi ya baden kofe dongo ni seko mimbe ula sorlasi ya barala ubita uyira unifere ka keleki fe ubi keleke jamana ukono ngo bake ni waride ni wari sarawye ubita keleki ye to ba fode ma ko mercenaire ngo ko rishuka umma ube malikono ya ko Putin no rishila jamana kuntigi Vladimir Putin ko ma ungaluntigi akoy ko nga ya jira kafo umime malidu golo kan ko uluma blakana ko ni kele bolo munumbe malidu golo kan ko mu blakana o ko ni kuma mi nazara kwa kuna funi la se bunda so fe ko ni be mali marabawu ka mangoluntigiya ko sabu mali marabawu dawa ko rishila de jamana be ku ka kele chaw bla ku ka kele dige karamo bla ko mali ye marfa so fe kele mina san fe otuma yala Vladimir Putin no rishila jamana kuntigi yala alekeme kaningoinge japma boy ka datuwa kwa ko oluka jamana kunini ndala ni français kuna funi la se bunda so ni uluka lasiliye yala malimarabau kanga jabi dini nawa anga jamana dindo miningale uko luta mumbo kumano malikoni be barala monfe wore shi jamana de chikante malini yoroshi chefuna kala rishilaire klechewe na chokorbani musokorbau fauka famiyele ke kafo ubeka wangner ko kuma minfo Francis de tunya jira kafo kono nona mali dugolo kan kolo ni mali oloni rishila solasio utunya damile folo ko rishila ere kono mali ye wele bla rishilama utuma ulunu kamina unche kono yayi kafo mali tina ubla ko mali be kala benke ka keleche rishila keleche minumbe nga ni ka makan ni français ko fon la silaw halina sunya soro kafo ya fo koni rishila na kolo bita maliko kona ya uji yake uyo bla ko ni rishila muna na minu nde rishu kwa solasiu yefu bina keleke wari kama kono luna na kuwita mali ya jira kafo bengante aleni maureche bengambe malini rishila de che ya datulula kada jabala malima fo nchinchogi maliko nintura kapumandaka okumu yayi kafo sitigia bika soro malife sisa ukajimuna kuntigi no Emmanuel Macron ko kele do be labena sabu ka rishila to Union Soviétique yala rishila fana tunye jamana kulubade jamana wutun farla nyon kan o de wati malini orishi la tumi baraka nyon fenga unana chi jamana do yu farafara ka bo rishila la ngaukaru dama jamana e L'Europe jamana ba fe ko lu de be faraukan rishila yi boloshin jamana dama mama o jamana nunu kwani naw gara lawlu la je dongodo aw merite mina ubi bwala o doy Ukraine de
to b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sabu n'u ye Rusila ka jamana kɔrɔ ninnu faro o bɛ Rusila fanga dɔgɔya. Rusila ko Ukraine kɔni a tɛ fara u kan fiyewu, o kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fo marifata ko kuma bɛ u sen na, o yɛrɛ ko guanen don. Emmanuel Macron i taara o kuma de la, nka Rusi fana bɛ ka jamana kɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ farafinna jamanaw, ni nin bɛɛ tun ye Faransi ka jamana minɛlen ye anw ka jamana b'o la. Faransi la tun ye anw faso k'u ba ka guanforo ye, nka kabili Assimi Goïta ni Choguel Kokala nana olu de y'a jira k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ Mali faso tɛ mɔgɔ si facɛ k'i bɛna i b'i sago k'a kɔnɔ banna. O kɛlɛ o de bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ, wa Mali ko ale ka jamanadenw ni bɛ ka halaki cogo min a bɛ san tan bɔ bɛ Faransi nana ko a bɛ an latila diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara malidenw faali kan. Assimi nalen a ko sisan kɔni dɔ kɛra anw bɛ dɛmɛba wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la. Olu de y'u bolo bɔ Rusila nɔfɛ, a kɛra i n'a fɔ jɛgɛji bɔnna Faransi tɔn na. Hali Europe jamanaw sabu Faransi tun y'anw ka jamana tila de, bɛn kɛra kan k'a fɔ Mali dugukolo a ɲɔgɔnna dugukolo nafama ka dɔgɔn farafinna. Jamana minnu kɛlen don k'anw lamini a bɛɛ kɛn bɛ ka dɔ bɔ u ka jamana dugukolo nafolo la. N'i y'a bɔ sanu na foyi tɛ bɔ anw fɛ yan. Niger filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ bɔ ko uranium, o maa bɛ se k'a fɔ a ju de bɛ Mali la, a bolofara de bɔra Niger, Faransi bɛ k'o de bɔ, n'o tɛ n'a kɛra jiri ye a ju de bɛ Mali la. Taji bɛ ten, fɛn wɛrɛw bɛ ten. A kɛra i n'a fɔ Faransi ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka dugukolo jukɔrɔ n'o kɔni ma di ale ma, ale bololankolon don. Faransi b'o kɛlɛ de la anw fa dugukolo kan. N'i y'a ye k'a fɔ Faransi bɛ nin kɛlɛ in na kɛlɛ jamana in da la, a t'a fɛ ka jamana in bila suba jamana de don, u dabirilen don jamana in joli de la. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o baro de senfɛ sa, Faransikaw ka journaliste a ye tigɛruma kuma ta ka Vladimir Poutine sɛgɛrɛ, o fana y'a jaabi ni tigɛruma kuma ye. O tuma ni mɔgɔ min y'a fɔ ye k'a fɔ u ka kumaw la u ko ko Rusila jamana kuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye k'a ko tiɲɛ don, siga t'a la fiyewu, ko Wagner n'o ye Rusila sɔrɔlasiw dɔw ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛw ye ka nafolo kama ko u bɛ Mali dugukolo kan. Faransi kunnafonilacilaw fɛ ko b'a jira k'a fɔ an ka jamana kuntigiw bɛ min fɔ n'o ye k'a fɔ ka taa wari di Rusila sɔrɔlasiw kɛnyɛrɛye sɔrɔlasiw ma u kana jamana in kuma bɔ ka fanga marabaw k'u nin kɔlɔsi, k'u bɛ Mali marabaw ka kuma nkalontigiya de, ko Rusila kɛlɛcɛ kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan k'a tɛ Rusila ɲɛsira la, Rusila jamana minnu bila la Rusila jamana ka cidenw tɛ. Vladimir Poutine ye nin kuma in fɔ tuma min na Emmanuel Macron taara fɛ fa jamana kan ka taa ɲin'a fɛ cogo min kɛlɛ min bɛ ni l'Europe jamana yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u tasuma bɛ se ka fa o de senfɛ nin kuma in fɔra. Nin kɛnɛ in tun bɛ ka nin de makɔnɔ, u b'a fɛ k'a mɛn Rusila yɛrɛ jamanakuntigi da ko ale de ye Rusila kɛlɛcɛ minnu n'u bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ye ka wari minɛ, ko Rusila jamanakuntigi de y'u bila ka na. U ye Rusila jamanakuntigi ka kuma in de ko tɛrɛmɛ k'a mugu bɔ ka a bugubugu k'a ɲɛɲɛw bɔ, nka u da ma se min ma o ye k'a fɔ kunnafonilasila in ye ɲininkali kɛ Poutine na Rusila jamanakuntigi la cogo min. Bamananw ko i ma min ɲininka o jaabi de bɛ d'i ma. N'i ye kalukan fɔla ye, n'i ye manimaninci ye, n'i kɔnɔ jɛlen tɛ ɲininkali la, n'i y'i ka ɲininkali kɛ hakilima na i ka kan ni jaabi min ye o b'o jaabi de d'i ma. Poutine y'o de kɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la Wagner ko in aw ye a mɛn k'a fɔ ko Rusila sɔrɔlasi dɔw min tɛ Rusila fanga ka sɔrɔlasiw ye, nka n'an ka jamanakuntigiw taara kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔw ɲini k'a fɔ ko olu kɔni bɛna de Mali bɛ wari saraw ye, wala Mali bɛ a fa dugukolo nafamaw sanu ani fɛn minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ Mali b'a labila u ye u b'u sara b'o la, ko Mali kɛn bɛ ka wele de bila o sɔrɔlasiw ma. Aw ye kuma nin mɛn, Faransi kelen m'a fɔ, hali l'Américain yɛrɛw fana ka fanga ɲɛmɔgɔw y'a fɔ, hali an lamini jamana kuntigiw i n'a fɔ Niger i n'a fɔ jamana wɛrɛw olu kɔni bɛ Mali de dala kɛlɛ ko Mali kɛn bɛ ka taa wele bila Rusila kɛnyɛrɛye sɔrɔlasiw ma ka wari saraw ye. Hali tuma dɔ la u bɛ ka ja dɔw bɔ ko nin ye Rusiw ka kɛlɛcɛw ye minnu tɛ Rusi jamana ka kɛlɛcɛw ye. U ko sɔrɔlasi 100 yirika caman don ko Mali ye ninnu bɛɛ lajɛlen wele u kana. Mali marabaw ko k'olu ma wele bila Wagner ma. Faransi ko k'o tɛ tiɲɛ ye.
u de taara sa u b'a fɛ ka kuma jagoya bɔ Vladimir Putin da u k'a fɔ ko ale de ye sɔrɔlasi ninnu bila ka na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali diɲɛ yɛrɛ faraɲɔgɔnkan tɔnbaw i n'a fɔ diɲɛ jamanaw olu ka faraɲɔgɔn tɔnba n'o Nations Unies o yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fana ko Rusiw ka kɛlɛcɛ k'u bɛ Mali dugukolo kan nka bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ye ni nkalonjugu ɲɔgɔnna de tigɛ Libi kama k'a fɔ ko Karafi b'a k'a ka jamanadenw fa Syrie fana u ye ni nkalon suguw de tigɛ k'a fɔ ko Bashar el-Assad k'o fana bɛ k'a ka jamanadenw buruja cogo min u bɛ se ka na nkalon labɛnnen bɛɛ b'o kalama bi bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ ka nin kolokolo a kɛn bɛ ka diɲɛ jamanaw fitinɛ k'u kɛ Mali kan bɛɛ bɛ se ka ban Mali la cogo min o ye Faransi ka laɲini de hali n'a nana ye k'a fɔ nkalon don a fɔra k'a fɔ diɲɛ se bɛɛ b'olu bolo u tɛ se ka wele kirila u tɛ se ka ɲangi foyi tɛ se ka kɛ u la olu yɛrɛ ka fɔ cogo la kɔni ka sɔrɔ ɲininkali kɛra Mali marabaw fɛ ni min b'a dɔn k'a fɔ Wagner bɛ Mali dugukolo kan ko ka na ni dalu ye fo ka se nin yɔrɔ in ma dalu de ma sɔrɔ o la bada Mali marabaw ma sɔn k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali dugukolo kan olu ko olu ye kɛlɛminɛnw de san Rusila bolo Rusila de ye u kɛlɛminɛn ninnu kɛlɛdege karamɔgɔbaw ani k'u ka sɔrɔlasi jolenw bila ka na u kana Mali dɛmɛ cogo min Mali bɛ se ka labɛn kɛ daga jugu min sigilen don an faso da la o daga ninnu bɛ se ka wuli cogo min kan ye olu ka kan ye anw ka kan tɛ wa n bɛ kelen fɔ aw ye an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ɲɛ bɛ an ka maa kalanenw na ni Jose bɛ se k'o seereya a ka dɔgɔ min n'u ye kuma min fɔ nanzarakan in na n'u k'u ka yɛlɛma bamanankan na u tɛ taa f'an yɛrɛ dɔ tuma dɔ la u ye kuma dɔw fɔ minnu yɛrɛ tɛ kelen ye ne bɛ se k'o seereya u b'u ka kumaw kɛ nanzarakan na n'u tilala ne bɛ ɲininkali kelen in ta ka kɛ bamanankan na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni y'u ka nanzarakan n'u ka bamanankan ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka yala ɲininkali yɛrɛ ye ɲininkali sugu kelen de ye wa ni ɲininkaliw kɛra ɲininkali sugu kelen ye munna jaabiw bina fɔ kɔ bɛ don ɲɔgɔn na i bɛ Ala kali k'a fɔ i y'o ɲininkali min kɛ karisa la bamanankan na ka tila ka kɛ nanzarakan na i bɛ Ala kali k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ min ye jaabi nin i ye kan dɔrɔn de falen yala kan falenni ka kan ka ɲininkali yɛlɛma wa ayi dɛ u bɛ min mɛn tubabukan na n'i k'u lakali bamanankan na ci fɛ u b'a bɛɛ ɲaami t'u ta fan dɔn yɛrɛ min bɛ se k'i ta fan dɔn a man ca dɛ ɲininkali ye sigana ɲininkali de ye yala ɲininkali ye jumɛn ye yala i bɛ se k'a na sɔn wa an ye curunin ɲɔgɔn na k'a fɔ an ye piyan wa Vladimir Putin yala e ka jamana a marabaw nin tɛ Wagner ko in na wa yala Wagner nin tɛ aw ka ko labɛnnen ye wa yala nin tɛ aw ka sɔrɔdasiw ye wa k'u bila ka taa Mali la wa yala i bɛ se k'i ɲi jɔ anw ɲɛna k'o fɔ ko ye nkalonfin ye wa Vladimir Putin a y'a dɔn a b'a fɛ ka kuma min bɔ a da a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ni e ka jamanakuntigi bɛ nin kuma in fɔ i k'a dɔn k'a fɔ e ka jamanakuntigi fɛn min bɛ anw fɛ nin ko la a b'a dɔn cɔ ne ka jamana marabaw u ka hakilina ye fɛn min ye nin ko in na e ka jamana maraba i ka jamanakuntigi jɔlen filɛ a b'a dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an b'a kuma kɛ anw ka jamana ne fa jamana Rusila a sen tɛ a da tɛ baarakɛla kɛ yɛrɛ ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'aw b'o kuma fɔ la n'o bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali la anw ka maa cilenw tɛ an t'a ko kalama an sen t'a la wa an da yɛrɛ t'a la Rusi jamana kɔni sen t'a la a da t'a la wa i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min anw kɔni bɛ min seereya ma kɔni an m'a ye k'a fɔ Mali la ni ɲɔgɔnna baarakɛlaw sugu bɛ Mali dugukolo kan wa nin tɛ ko kura ye koyi aw yɛrɛw bɛ jamana minnu kan olu ka taasira de ye nin ye aw ka jamanaw u bɛ nin baara sugu ɲɔgɔnw kɛ ni jamana wɛrɛw y'o kow kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni hali n'a y'a sɔrɔ ko Mali ye nin kɛ Mali t'a jɔ fɛ wa Mali n'a kɛli man kan wa a perepelatigɛ di aw ma dɛ n b'a f'i ye ka nɔgɔ bɔ a la min kɔni ye Rusila ye nin jɛɲɔgɔnya sugu tɛ Rusila aw y'a fɔ cogo min n'a bɛ Mali kɔnɔ o tuma Rusila sen t'a la Rusila da t'a la a sen t'a la da t'a la a t'a kalama jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yala nin baara ɲɔgɔnw tɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ni ɲɔgɔnnaw u bɛ se ka kɛ Mali marabaw ani nin baarakɛ sugu nin baara cakɛ bundaso ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛ o bɛ se ka kɛ anw bɛna nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nka n bɛ segin a kan ka nɔgɔ bɔ a la i bɛ ka kuma min fɔ anw sen t'a la dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kuma in fɔra bamanankan na a y'a mɛn kɔni a bɛ fɛn min jira dɔrɔn ni aw ko Wagner bɛ Mali dugukolo kan komi n y'a fɔ cogo min n'a bɛ yen anw sen t'a la Rusila jamana sen t'a la da t'a la wa nin t'a ka ko labɛnnen ye
e ba do aka ɲininkali bɛ mun yira yala e Vladimir Putin de Wagner sɔrɔdasiw bila ka taa Mali dugukolo kan wa? Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo n ka perepere-latigɛ di aw ma. N bɛ Jose ma fɔ ka fɔ Wagner tɛ yan dɛ. Ne m'o fɔ dɛ. Nka ɲininkali min kɛra Vladimir Putin na a ye jaabi min di Faransi ka kunnafoni lasela ma. Ni aw mɔdenw bɛ yen n'u bɛ nanzarakan mɛn n'a y'a sɔrɔ ko kuma min fɔra ko ne ye yɛlɛma don a la n'u bɛ bamanankan mɛn dɛ. Sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw mɔdenw caman bɛ yen maa kalannenw ministrew b'a la dɔgɔtɔrɔw b'a la kalan an b'a fɔ maa minnu ma ko maa kalannenbaw. N ma deli ka kuma dɔ f'aw ye ne ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Cɛkɔrɔba dɔ ko n ma ko e nde n ko naamu ba. A ko an ko nanzaraw ye kodɔnnaw ye an y'an denw bila ka taa nanzara la nka k'an bɛ Faransi de ma dɛ. An y'u bila ka taa ci ɲɛnabɔ ka taa dɔɔnin ɲini ka segin. Ni dɔɔnin ma segin wa an denw ma segin an m'an denw ye. Ne ko n ko ba o tuma aw ye minnu ci ka taa olu maa kelenw ma segin wa? O maa kelenw kɔni ma segin. E y'i den ci ka taa baakan de b'a da bɛɛ de fɔ nka i den seginna ka na a ka dugu la surukukan b'a da. E y'i den ci ka taa a taara ni baakan de nka a segintɔ ani surukukan de seginna. I den seginna wa i den ma segin? Ne ko ba i den kɔni ma segin. I y'i den saga bila ka taa suruku seginna ka na o t'i den ye dɛ. I b'a sɔrɔ bakɔrɔnin ngolo de b'a la. I b'a sɔrɔ bakɔrɔnin ngolo de b'a la ka suruku de don. A ko ci ma ɲɛ a ko ci fana ma ɲɛ sabu an y'u bila ka taa de u kana an bɔ sɛgɛnna. Mali lajɛ bi maa kalannenw bolo a bɛɛ tɛ dɛ. Hali minnu kalannen don minnu ye kalan kɛ dɔɔnin kɔsa in na hali a tɛ san kelen bɔ. I ma dɔw kumakan mɛn Asimu k'o yɛlɛn sanfɛ ta ɲini kama. Tuma min na Asimu y'a ye k'a fɔ olu kɔni ta ɲinikɛlaw don Asimu ye doni jigin k'u fili. Olu laban olu min ko Asimu ka ɲi fanga bɛ yɛlɛma jamana in ci yiraw fɛ politikimɔgɔw y'a don ta k'a sɔrɔ politikimɔgɔw bɛɛ tɛ. Walahi ne Jose bɛ politikimɔgɔw dɔn n'i ye faso in di olu ma a tɛ to tan. Ne ye mɔgɔw dɔn olu donna politiki la k'u nafolotigilama de to. An bɛ don min i n'a fɔ ko bi ni fɛn ma b'u ka nafolo la fɛn ma fara kan o mɔgɔw bɛ yen denmisɛnninw b'a la balipuw b'a la ne Jose bɛ dɔw dɔn la. Min m'a dɔn n'a tun ma don politiki la a ye diɲɛ bonya bɛɛ sɔrɔ a ye diɲɛ karama bɛɛ sɔrɔ nka a nana k'a bɛ faso jɔ. Maa minnu si dɔn dɛ cɛkɔrɔba y'a hakɛ to a ye yafa ma. Maa minnu si ma dɔn olu de bɛ o maa ninnu buruja bɛɛ ɲɛna k'u danbe la gosi. Wallahi cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ n ye a ko u mɔkɛ ka fisa minnu mɔkɛ ye u ba ka fisa minnu ba ye u fa ka fisa minnu fa ye u yɛrɛ ka fisa ni minnu ye o b'olu de buruja Mali kɔnɔ bi. Min b'a fɔ a ka fin tile gandere dere fɛ tile gandere dere yɔrɔ maa ko nin t'a fɔ k'a fɔ i tɛ fɛn fin dɔn tile ɲɔgɔn fɛ dɛ nka u b'a fɔ de ko nin fin ye ni gala ye tile gandere dere bɛɛ ɲɛna. Wallahi su dibi la olu de b'a fɔ ko nin diɲɛ bɛ ka tɛmɛ nɔnɔ kɛnɛ kan o mɔgɔw de bɛ yen bi kuma bɛ olu de da. An balimaw bɛn kɛra kan ka fɔ Mali bɛɛ lahalaya min na bi sira min talen don Mali marabaw fɛ a kɛra i n'a fɔ Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron komi a yɛrɛ bɛ fanga ɲini na tun mago tɛ nin wale ninnu na. Aw hakili b'a la ma mɛn min ye an ka jamana dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye u y'a fɔ Faransi lasigiden ye ko a k'an faso Mali bila u tun ye tile 3 de d'a ma. Bɛn dun kɛra kan ka fɔ Faransi ma man di bi anw fɛ Mali kɔnɔ yan. An ka dongo dɔnkibaru kɛnɛ kan an ye Vladimir Putin ka kumaw lase aw ma. Ne hakili la k'a fɔ Faransi kɔni tun ko ni Rusila sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'u ko u yɛrɛw ka fɔcogo la Faransi ka fɔcogo la ani nanzara jamanaw ka fɔcogo la ko Mali kɛn bɛ ka ninnu wele ka na. Ni Ala ye sini dɔnkibaru jira na an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye ko Mali sɔrɔlasiw dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'u bɛ ka ninnu sara waribaden de la. Ni a y'a sɔrɔ ma Mali marabaw ma an faso dugukolo labila u ye fɛn nafama minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ u ka dɔ bɔ ka taa n'a ye. Aw ko Faransi sɔrɔlasiw dun bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko dɔrɔmɛ ma bɔ olu fɛ. Ne hakili la k'a fɔ nɛgɛ kɛrɛfɛtigi an bɛ se ka kunkurunin lamɛn Faransi minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye. K'a ye kuma dɔw fɔ k'a fɔ ko Faransi bɛna a ka minɛnw cɛ ka taa a bɛ taa n'a ka sɔrɔlasiw ye u bɛ Mali dugukolo bila yala u bɛna taa jamana jumɛn kan Burkina Faso don wa? Kunnafoni kɔlɔsilikɛla caman ko k'olu dan tɛ o la
tuma dola yala u bena taa Niger de wa Jean-Yves Le Drian ye fɛn min fɔ nanzarakan na an k'a lajɛ ka dɔɔnin bayɛlɛma yan'an ka dɔnkibaru nataw la an bɛ se ka walanwalali kɛ cogo min na bisimila. Parce que les groupes terroristes se sont répandus dans d'autres territoires que le Mali. Sur le Mali, donc je réponds un peu à M. Glaser. Il connaît la situation africaine. Je m'étonne qu'il n'ait pas dit le sujet n'est plus uniquement le Mali, le sujet il est plus large. Balana ayini ngoyinge maliko droye kasoro ni ngoyire abora maliko la achirna frafina yorocha mankan. Sur la situation au Mali, on a un double problème. Mingi maliko gelea fla de be. On a d'abord un problème de politique. Politiko gelea be Mali duguluka Mali de nyonche. Les autorités du Mali aujourd'hui, c'est une junte de colonels, 5 colonels. Mingi Mali fangai paronendo fangai jagoya melenendo colonel Dourou de fait qui ont pris le pouvoir il y a 2 ans. Nous y fanga paron abe sans flabobi et qui disent il faut qu'on le garde encore pendant 5 ans. Mon retu da kuba fe ka to fangana amba fe ka fanga mara sanduru kura wala ka sanduru ke fangana. Et c'est avec un gouvernement de ce type, une junte de ce type, qu'il faudrait qu'on travaille. Yalao, on ni fanga sugu be se ka je. O ba fe ani ni fanga sugu de ka baraki nyon fewa. Nous sommes censés assurer leur propre sécurité. On be no fa jamana ka kamba ula kanadi. Anga de memi ko fora adabo kunye ula kanadi. Eux qui dénient tout processus démocratique. Olumnu nu banendo be ya fanga la wale alima. Au sein de ce pays, ils sont condamnés par leurs voisins. Moi, je ne connais pas un État africain. Je dis ça aussi à M. Glaser. Qui aujourd'hui soutient la junte au Mali. Donc c'est la junte qui s'isole. Machitui mimbi ufe. Ukawale bela jele. Odeato kafo. Olu yarabu debe kau. Wale uke minumbake. Bebi banwe. Kuto uklena. C'est la junte qui perd. Olu debe akungosro. Akololoye olu tai. Akubichi olu de bolu. La junte qui est faillie. Olu de doselendo. La suite. Et puis il y a un problème. Olu de yachi. Olu de manye. Qui est le fait que progressivement on a des entraves à nos capacités opérationnelles. Que on renvoie des Européens avec lesquels il y avait des accords dûment écrits et qui sont envoyés du jour au lendemain. Kasoro bengantu sebenendo uni l'Europe jamana uche doni duguseje ubanu bema ko keina fo ujenyonya te ko kaba bema ko bela jelenguli. On nous demande de modifier le traité qui nous unit au Mali pour assurer notre propre sécurité. Wa bengan sebenen tumbanu nyonche la kana kola koko aide koka segeni mbeka wa o bengan tun dabole on yere de la kananina. Propre fonctionnement militaire et puis en plus Wagner qui arrive. Anifana on ye bengamin ki adabo kunti anga solasu kanani ni Wagner na li ko fana faralo kan mamunu ubina ibu sarade amo yoronifo nga Wagner ko in chewrobani musokorobawu fenkele mimbe no be France dai ko gese ko Mali wele blanu numa yala kungo donki baru keneka antunya jirawla ka fo minye Vladimir Poutine kuna funi la sela u France kuna funi la sela u ulube France fanga mara ka bara de la ne ya famu absela ka be jamana bela na ni fama u ye kita ku no fetama ke dron yu ka kelekela de wa France kuna funi la sela nunu ube nyinigali de ke ubise ku ka jamana bo chogomi ani ka wali jamana u churun chogomi ulu tata kuna funi la sede ay mu ban yere fe yawo aw de be lamelike ambo nyini ala fe nambe fe min vo awi akage hakika ichi akake ni kononje ai anga
Jean-Yves Le Drian nga kapuma tola me bani. Et qui Wagner, ce sont les mercenaires russes. Wagner mouye. Ni ye mogo de sur la si rishila sur la si koro do munu buka dongo nuka seko. Uba fo ko bi deme iku sara. Ubu ni ferede. Kani fa jamana kan ika war sarawi. 1 millier maintenant. Abeyin ka bakili hakebo. Qui ont vraiment pour objectif affiché de protéger la junte et qui se font payer comme de bons mercenaires. C'est-à-dire que le Mali, dont on connaît les difficultés financières, en plus il paye. Donc, dans ces conditions-là, c'est difficile de continuer dans l'État. Que le président de la République a souhaité qu'on réorganise, mais réorganiser pour assurer la poursuite du combat contre le terrorisme. Le combat contre le terrorisme, là, c'est aussi... combat contre le terrorisme ici. C'est-à-dire que c'est une affaire des Européens, des Africains pour assurer leur propre sécurité. Donc, si les conditions ne sont plus réunies, ce qui est manifestement le cas, pour qu'on puisse être en mesure d'agir au Mali, on continue. À combattre le terrorisme à côté avec les pays du Sahel. Qui sont eux tout à fait de menteurs. Karamɔgɔ Jose i b'a dɔn anw radio baarakɛlaw anw minnu bɛ n'anw ye dɔnkibaru tigilamɔgɔw ye don o don ni dugu jɛra anw de bɛ wuli ka kunnafoni ɲini ka na di jamanadenw ma. Dunuya jamanaw bɛɛ jɛra ka don kelen ta k'o kɛ radio baarakɛlaw ka don ye. N'o don sera radio baarakɛlaw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ. Radio baara yɛrɛ nafa jumɛnw b'a la? Radio yɛrɛ ye mun de ye? Yala radio baara kɔlɔlɔw bɛ se ka y'a la wa? Kɔlɔlɔw b'a la wa? O de y'a to san o san février kalo tile 13 dunuya jamana bɛɛ togodaw hali kuma dɔ la radio minnu bɛ duguba kɔnɔ yan ka se nansarala jamanaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin donba ɲɛnamaya. O de la ɲinata kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen ma. Anw ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ radio 400 ani kɔ de bɛ Mali kɔnɔ min reconnulen don État fɛ. O radio baara wɛrɛ t'u la ka jamanadenw kunna sirilen bɔ k'u kunnafoni. O février kalo tile 13 o kɛra ɲɔgɔn kunbɛba de Mali kɔnɔ kari tɛmɛnen. I b'a dɔn an kunnafonidilaw ka so min bɛ Manɛkura Maison de la Presse an tun y'a da mɔgɔw tulo kan ka fɔ a bɛ ka dilan a tun bɛ chantier la. Jose Maison de la Presse banna mɛ a ɲɛna dɛ. U ye karow falen min tun yɛrɛ y'an jɔrɔna ko ye fɔlɔ ni samiya daminɛra ni parapluie tuma don Maison de la Presse kɔnɔ n b'a f'i ye ji woyo bɛ taa nin ye. San bɛ nalen conférence bɛ ka kɛ i b'a sɔrɔ ji bɛ ka don mɔgɔw kan. U y'a dugumalaw bɛɛ dilan ka karo kuraw d'a kan. Sanfɛla in fana an ye ɲininkali kɛ u ko k'u ye plafond falen béton tɛ dɛ. Ɲɔgɔn kunbɛn bɛ kɛ salle ba min kɔnɔ tôle de b'a kunna. Nka kari tɛmɛnen kɔni radio baarakɛlaw taara kɛ ka yɔrɔ fadenw ni ko ɲɛmɔgɔya bɛɛ tun bɛ Elhaji Banjugu Dante Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba ale tun bɛ kɛnɛ kan. Erutel mɔgɔw, Appel Mali mɔgɔw
ASEP mɔgɔw hali kunnafondila minnu bɛ jaw ni sɛbɛnniw kɛ u bɛɛ nana anw radio baarakɛlaw dɛmɛ an ka nin baara la. A kɛra tile kelen baara ye. Ɲinata yɛrɛ donna hukumu min kɔnɔ radio ni danaya, radio et confiance. Fɔlɔ n'a tun fɔra ko radio o tun ye koba de. Nka bi a bɛ komi radio cayara, kuma dira mɔgɔw ma. Mɔgɔ bɛɛ kɛra radio baarakɛla ye. Fo ka kɛ jamanadenw bɛ ka tigɛ radio la bi. Kumaw taara bolo de kan. O min bɛ senna an bɛ se ka segin an danbe kɔrɔ kɔnɔ cogo di? Ni kibaruya fɔra mɔgɔw tɛ da la fo n'u ko k'a fɔra radio la. O de la n b'a f'i ye bi Jose, radio hali ni jamana marabaaw bɛna fɛn min boloda a tun bɛ fɔ radio de la. O de la i m'a ye hali ni fangaparonnanw wulila ka fangaparon na u bɛ boli ka taa radio national minɛ. I b'a dɔn kɛyɛrɛye radio ninnu kɔni ni radio national minɛna yɔrɔ min na dɔrɔn olu fana b'u fara ɲɔgɔn kan. O de la radio jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ. Kari tɛmɛnen ne kun bɛ kɛnɛ kan n ye ɲininkali lase Banjugu Dante ma, n kɔrɔkɛ don. A ye n jaabi. Jose, ani Banjugu ye kuma minnu fɔ o kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ nin ye. An bi kuma daminɛ ni foli ye. Mɔgɔ mɔgɔ wulila k'i sensen yan. U sera yan kunnafoni kanu kama, mais u sera yan radio ko kanu kama. Radio bi mɔgɔ min ni na a ka di ye. N'a fɔra ko don taara diɲɛ kɔnɔ k'o kɛ radio tɔgɔ ye, i tɛ se ka to kɔ. Parce que radio kanu explication wɛrɛ t'a la ni kanu tɛ. Bon, san o san ɲinɛ san 11 UNESCO bi thème dɔ de ta, don bi sigi o kan o bɛ kɛ radio tɔgɔ la don ye. Ɲinɛ ta kɛra min ye, o ye ko radio ani danaya. Ni thème international tellement que danaya kuma in a ko ka bon anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bi ka kɛ n'a ye an bɛ lahala min na o kama anw ko a bɛ n'a fɔ thème in taara Mali de kama. N'i ko radio an b'an kɔfilɛ dɔɔni k'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ mada la Afrique kɔnɔ ni dugu bɛ yen min kariyara k'a to radio caman ka sigi a ka dugu la ka tɛmɛ Mali kan. Sabu tabarikala bi an bɛ radio hakɛ min na Mali la a bɛ se radio 500 ma. Dɔ b'a fɔ ko o radio ka ca o tigi m'a faamuya. Sabu an ka jamana taabolo la radio man ka tɛmɛ kilo 60 ani kilo 80 jate kan. Mais an bɛ dugu min kɔnɔ dugu in ka bon. N'a fɔra mɔgɔ dɔw ɲɛna ko Mali dugu dɔw bɛ yen u ti radio foyi sɔrɔ k'a lamɛn Mali radio la. I b'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ minnu ka surun ɲɔgɔn na frontière kɛ u b'olu ka radio so de lamɛn. Mali radio dɔw ti se halisa Mali dugu dɔw la. Malien dɔw ti Mali radio so dɔw kuma Mali radio so kuma kan. Donc o la radio ka ca mais en réalité radio in nana ni hakilila min ye b'o hakilila de jateminɛ. Radio nana 91 démocratie nalen walasa ka kuma di mɔgɔw ma kelen. Filanan jamana min kɔnɔ ni école tɛ fan bɛɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ fan bɛɛ ingénieur d'agriculture ani technicien agricole olu ti fan caman. Radio nana ka na développement local de accompagner. Radio nana walasa ka faamaw dɛmɛ ka marali kɛ ka jamanaden dɛmɛ a ka hakɛ sɔrɔ. Faamaw dɛmɛ ka marali kɛ o ye mun ye? Radio de bɛ sensibilisation kɛ mɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna nafa jumɛn bɛ impôt sarali la, conséquence jumɛn bɛ impôt sarabaliya la. Radio de b'a to fana population b'a dɔn n ka nin sɛbɛn n'a tununa n b'a ɲini cogo di ni min sɛbɛn dilan n b'a dilan cogo di. Nafa jumɛn bɛ wolo sɛbɛn na? Sɛnɛ danni kan ka kɛ waati jumɛn? Radio de b'o kuma fɔ. Sensibilisation musow la minnu ma taa école la den bɛ ladon cogo di? Fura bɛ d'a ma cogo di? Radio de nana ni nin ko ninnu ye an bara. École la radio de bɛ denmisɛnninw dɛmɛ tuguni ka faamuyali sɔrɔ. Donc radio ye fɛn min ye kunnafoni di sira don en même temps kalankɛ formation o sira don et distraction sira fana don sabu ɲɛnajɛ fana bɛ tɛmɛ a sira fɛ. Donc radio ye fɛnba de ye an ka vie kɔnɔna na. Bi n'a fɔra ko radio ani danaya o ye cikan de ye ka se radio baarakɛla bɛɛ ma. San damadɔni tɛmɛnen na dɔrɔn ni kuma fɔra radio la a fɔ ko radio yɛrɛ de y'a fɔ. Mais bi radio cayara dugu kɔnɔ tabarikala mais tellement k'a cayara baarakɛla fana bɛ caya ni fɛn min cayara ɲuman b'a la kolon b'a la. Donc n'i y'a fɔ ko ne ye nin kuma mɛn radio la a b'a fɔ i y'a mɛn radio jumɛn na? Ni radio so in n y'a mɛn o de la. O radio so in na jɔnni kelen y'a fɔ. Donc ça veut dire que hakilila min tun bɛ mɔgɔw sɔrɔ fɔlɔ la k'a fɔ ko radio kuma ye kuranɛ kolo de o bila la k'a fɔ ko ni radio so in de ye radio so ye kuma sɛbɛn bɛ fɔ yɔrɔ min na o bila la mais karisa de y'a fɔ o kɔrɔ k'an ka jija sisan bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la i ka baara kɛ a kɛcogo la i ka kɛ laadiriya la i ka kɛ tilennenya la fili tɛ ban baara la mais k'i gɛlɛya i ka filiw ka dɔgɔya. Donc o de kama bi an y'a ɲini ka na conférence kɛ conférence minnu bɛ yen fɔlɔ URTEL président kɔrɔ n'o ye Dawuda Mariko ye ale bɛna kuma thème min yɛrɛ kan radio ni danaya an bɛɛ bɛna hakilila sɔrɔ k'a fɔ a la. Thème filanan an y'o di Hakima. Radio yɛrɛ min filɛ nin a bɛ balo cogo di? A kan ka balo cogo di? Comme entreprise de don a kan ka balo cogo di? Sabu courant b'an kan so sara b'an kan minnu t'u yɛrɛ halala so kɔnɔ baarakɛla dɔ na ɲini ka d'a ma impôt na sara or sɔrɔ dɔgɔyara. Donc mun ka kan ka kɛ walasa radio yɛrɛ bɛ se ka to nin na a kana kɛ fɛn ye min kɔrɔ yɛrɛ de ko dɛsɛbagatɔ fɛn. Donc n'a nana ka na kuma olu kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ nana ka na conférence lamɛn hakililani dɔ bɛ ale bolo doctorat bɛ dɔ bolo yan maîtrise bɛ dɔ bolo yan nin ka hakili min bɛna di i b'a sɔrɔ e m'o yɔrɔnin ye. Donc aw welela ka na bi an ka jɛ an ka baro an ka hakili fara ɲɔgɔn kan n'an bɛnna min kan
o bɛ kɛ kalanso bɛɛ lajɛlen bolo kuma dɔ bɛ yen ni ɲɛ bi jɛ ma da la ni bɛna fɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ mali kɔnɔ an fana si ma caya kosɛbɛ nka san 25 tɛmɛnen na an ni di liberté défendue de principalement liberté de la presse et liberté d'expression mais ko kura dɔw b'a ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ bi olu cɛ man ɲi mɔgɔ dɔw bi bɔ u bɛ taa an dafɛ jamanaw la dɔw bɛ taa nasara jamana na u bɛ taa nkalon dilan ko mali kɔnɔ ko journalistes bɛ don kaso la mali kɔnɔ journalistes bɛ bugɔ mali kɔnɔ nin bɛ kɛ journalistes la olu minnu bɛ taa o kuma ninnu fɔ o hakili la ko jamana marabagaw bɛ t'olu tɔgɔ tiɲɛ u tɛ t'olu tɔgɔ tiɲɛ an minnu ye journaliste ɲɛmɔgɔw ye an de fana tɔgɔ bɛ tiɲɛ sabu a bɛ kɛ n'a fɔ an ni fangajugu dɔ fara mɛ ɲɔgɔn kan ka démocratie kɛlɛ o la an tɛ se k'an fadenw lajɛ u ɲɛna jamanatɔw kɔnɔna u bɛ taa média dɔw tɔgɔ fɔ radio dɔw tɔgɔ fɔ ou bien organe dɔw tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ mali la u bɛ taa mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ma deli k'o tigilamɔgɔ ye fiyewu n bɛ n kan bila yan aw ka telew ni aw ka radio la ni a sɔrɔla aw b'a kalama mali kɔnɔ ko kunnafonidila kelen bɛ yen k'a kɛmɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a ka kunnafonidi sira fɛ n m'a fɔ sira wɛrɛ dɛ i ka kunnafonidi sira fɛ k'i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ o kɔnɔ o k'a fɔ an ɲɛna an kan ka wuli ka se yɔrɔ min na an bɛ se a kelen tɛ yen donc n'i taara baara kɛ réseaux sociaux sanfɛ o tɛ kunnafonidi sira ye o sira minnu bɛ yen loi sur la cybercriminalité de b'o gérer mais radio baarakɛla télé baarakɛla journaliste sɛbɛnna ni kungoya kelen sɔrɔ a ka baara hukumu kɔnɔna na u ka bɔ ka na n'a ye u k'a fɔ aw ye kunnafonidila a b'a ɲini de o n'aw b'a kelen kalama a y'an wele a la mais dɔw bɛ yaala u b'an tɔgɔ tiɲɛ u bɛ nkalon tigɛ u b'a fɔ a donna tan u b'a fɔ a bɔra tan n'u m'o dabila hali ni kosɛbɛ wulila don min na bɔ tɛ k'a kalama nin yɔrɔ in kɔfɛ n'a fɔra ko gɛlɛya tɛ kunnafonidilaw kan ko liberté d'expression violence tɛ taa k'u sɛgɛrɛ ko o prévu a prévu ka na an bɛ se k'o kuma fɔ mais k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛn tɛ ka gɛlɛya ne dɔw ta ka kunnafonidilaw tigɛ o tɛ tiɲɛ ye sabu bi on a l'impression que u b'a la k'a ɲini ka mondi yɛrɛ kɛ mondi ye fantanya bɛ mondi min kɔnɔ min tɛ sɔrɔ kɛ k'u bila gɛlɛya kɔnɔ walasa se ka don u ni dunga sira fɛ donc savamment on entretient la pauvreté dans les médias et particulièrement au niveau des radios o kɔni o bɛ se ka fɔ mais k'a fɔ ko violence dɔ de bɛ mɔgɔw donna kaso la mɔgɔw balila k'u dala kuma fɔ ne ma da o la dɛ an b'an ka émission kɛ an bɛ téléphone labila an b'an ka kumaw fɔ mais gɛlɛya bɛ se ka ye yɔrɔ minnu na état tɛ yɔrɔ minnu na i y'a mɛn radio kuma baara ka gɛlɛn e b'i sigi i b'i ta fɔ i ka kuma fɔ mɔgɔ t'i menace mais yɔrɔ bɛ yɔrɔ la k'a daminɛ mɔbili fanfɛla ninnu na gɛlɛya jumɛn bɛ radio so kan ye radio so dɔw bɛ yen jihadistes b'u jɔ k'a fɔ ko olu ko u kana musique jouer n'a ye musique jouer hakili tɛ min a bɛ bɔ a la o radio kelen tuguni donsow bɛ n'u jɔ u da la an ye dan sɔgɔ dɛ a y'an ka musique k'a la semaine tɛmɛnen donsow nana ka na radio so Dande Douanza k'a datugu u y'a datugu ko mun na ko parce que k'u taara ka olu jansa n'u ka dɔnkili ye jihadistes dun nana nɔfɛ k'u kana dɔnkili jouer mais radio bi bɛɛ sago kɛ radio kan ka bɛɛ ta kɛ k'a sɔrɔ a ma parti pris kɛ mais e ko fo ne k'e ta de kɛ diyagoya la ko parce que ko e ka diinɛ faamuya cogo la ko musique t'o la donsokɛ fana nana tuguni ko ale kan ka majamu de ye k'ale ka donso dɔnkili jouer ni ko o tɛ kɛ donc jɔnni bɛ se ka radio kisi la ni e ta tɛ yali radio fana bɛ taa groupe armé wɛrɛ de ɲini k'o kɛ troisième force illégale ye min fana bɛna radio surveiller wa et c'est pourquoi an b'a fɔ état ɲɛna u k'an ka baarakɛyɔrɔw sécuriser ni baarakɛyɔrɔ sécuriser a bɛ se ka baara kɛ mais maa bi maa la n'i y'a fɔ i Bamakɔ ko ne radio baarakɛla yɛrɛ la ko yɔrɔ bi yɔrɔ la i bɛ taa de k'a fɔ i tɛ nin jouer i bɛ nin jouer i bɛ nin fɔ i tɛ nin fɔ o bɛ Mali kɔnɔ yan mais malheureusement an b'an ka dugubaw kɔnɔ an taara k'o bɛ yen radio baarakɛlaw bɛ yen an baarakɛ ɲɔgɔnw b'u ka yɔrɔ la olu tɛ wari yɛrɛ ɲini fɔlɔ dɛ n ka se ka n sigi ka n ka kuma yɛrɛ fɔ o yɛrɛ ma se ka o ma se ka to olu bolo donso ko ale ta ka fɔ nin ko misigi tɛ jouer a bɛ ne bɛna mun kɛ sa dɔw yɛrɛ tun bɛ ka radio datugu bisiki ni tile kunnafoni minɛn sɔrɔli bɛ mɔgɔ kɛ kunnafonidila ye bi yan kunnafoni minɛn sɔrɔli tɛ se ka bɛɛ kɛ kunnafoni minɛn ye baara in tɛ baara karabalen ye a bɛ dege de a bɛ dege kalanso la a bɛ dege minnu ye baara in kɛ olu kɛrɛfɛsigi la sabu aujourd'hui ingénieur école la ka kogo d'a dɔn a b'a jɔ a jɛngɛnen mais mɔgɔ dɔ bɛ radio kanu b'a la mɛ na baara in kɛ cogo la a y'a ɲɛɲini ka ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ a bɛ baara ɲuman kɛ o n'a fɔ maçon dɔ bɛ yen a bɛ baara kɛ a b'a ɲɛ mais o la i kɛra baara in kɛbaga o kɛbaga ye a t'i ɲɛ ni jogo ɲumanya tɛ a t'i ɲɛ ni danbe tɛ an yɛrɛ ka société kɔnɔ laadiriya tilennenya hadamaden buruja nkalontigɛ ga biri o t'a la o n'i y'olu bila baara in k'a kɛbaga ɲuman ye Ɲali Buli nana anw y'a invité ka na formation na Bamako formation banna a donna car kɔnɔ a sera Mopti donda la groupe dɔw y'a jigin ko village dɔ attaquera ko a sen b'o la village bɛ attaqué don min na a y'a sɔrɔ Ɲali Buli yɛrɛ tɛ yen a bɛ Bamakɔ yan u taara n'a ye hali sini an t'a yɔrɔ dɔn dɔ fana bɛ yen ko Musa Diko ale fana bɛ Douanza a tilala émission na a taara so u taara sɔrɔ a ka so ka bɔ n'a ye ka taa hali sini an t'a yɔrɔ dɔn faransikɛw ka cɛ dɔ fana bɛ yen o fana bɔra k'a bɛ taa jihadistes interviewé an kɔni y'a mɛn k'a minɛna donc ni mɔgɔ saba ninnu de bɛ yen nɔ an b'a ɲini jamana faamaw fɛ u bɛ se ka min kɛ walasa u bɛ se ka se u ka denbaya la hɛrɛ ani baden na merci. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n tɛ bita in bila yan n ka bita in bila yan. La ilaha
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zul jalali wal ikram zul jalali wal ikram la ilaha illallah 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 jafui di vui kanni ala te vui di vui ba ala ugo an la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah